اللہ اکبر. تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, حضرت شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا حکایات سعدی دے اندر فرماندے نے کہ کسی دور وچ ایک بادشاہ سی بیمار ہو گیا. بیماری ایسی لگ گئی کہ حکیماں نو سمجھ نہیں آ رہی. درد جسم وچ اتنا ہے کہ جوڑ جوڑ درد پیا کردا ہے, نینداں حرام ہو گئیاں, اور جسم نو درد نے اتنا خراب کر دیتا کہ کروٹ بھی اپنی طاقت نال نہیں بدل سکتا. کروٹ بھی کوئی بدلاندے نے, بٹھاندے بھی کوئی نہیں, اٹھ کے کھڑا ہونا تو دور دی بات ہے. جتنے علاقے دے حکیم سن, ملک دے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے, سب نے کہا کہ بیماری سمجھ آوے تو کوئی علاج کریے, اپنی طرف درد روکن دی دوائیاں تو دے رہے ہیں. ایک حکیم نے کہا کہ صرف ایک راستہ ہے کہ میرے ایک استاد نے, وہ بہت ضعیف نے, اگر شاہی سواری دیتی جائے تو اسی لے کے آنے ہاں, شاید وہ بیماری سمجھ لیں. شاہی سواری بھیجی گئی, وہ آئے حکیم بہت ضعیف العمر سن, انہاں نبض چیک کیتی, کارورا چیک کیتا, کچھ بیٹھ کے باتاں کیتیاں, بڑی دیر نہ چیک کرتے رہے. انہاں کہا بادشاہ تیری بیماری میں بجھ لئی ہے, مینوں سمجھ لگ گئی ہے تیری بیماری کی ہے, اور میں اس بات دی گارنٹی دینا ہے تو ٹھیک ہو جائیں گا اگر دوائی بن گئی تو. دوائی بننا مشکل ہے. بادشاہ نے کہا کیا مشکل ہے, میری دوائی واسطے ہیرے پیسنے پونتے وہ بھی میں دیاں گا, میں بادشاہ ہاں, میرے خزانے بھرے نے. انہیں کہا جی ہیریاں دی بات نہیں, بات یہ ہے کہ تیری دوائی واسطے مینوں 8-9 سال دی عمر دا ایک بچہ چاہیے. اس بچے نو ایک برتن وچ ذبح کیتا جائے گا, او دے وجود دے خون نو نچوڑیا جائے گا, اور اس خون وچ میں تیری دوائی بناواں گا. بچہ مہیا کر دے, میں او دے خون وچ تینوں دوائی بنا دینا, اور میں تینوں لکھ دینا, تو ٹھیک ہو جائے گا. میرا تجربہ کہہ رہا ہے. بادشاہ رعایا واسطے اچھا سی اس نے, لیکن جان تے سب نو پیاری ہوندی ہے نا. وزیراں نو بلا کے کہا کہ سلطنت وچ کسے تے زیادتی نہیں کرنی, جاؤ سپاہیاں نو ڈیوٹی لگا دیو, پورے ملک وچ پھیل جان. اگر کوئی پیسے لے کے, منہ منگی دولت لے کے اپنا بچہ دیندا ہے تو پھر لے لو. نالے انہاں نو دسو کہ صرف پیسے دی بات نہیں, جب تک زندہ رہو گے نا تانوں پروٹوکول ملے گا, شاہی خاندان تہاڈا احسان مند رہے گا. ہر دوجے گھر وچ بچہ تو ہے سی, مگر کون دے جگر دا ٹکڑا. جنگل دے کنارے تے سادی لکھدے نے کہ میاں بیوی رہندے سن, پہلے اولاد نہیں ہوئی, جدوں بڑھاپے تک پہنچے تو اللہ نے ایک بیٹا دے دیتا. اس وقت وہ بیٹا سی 8-9 سال دی عمر دے درمیان وچ. غربت بلا دی سی, باپ کمان جوگا نہیں رہا, ضعیف ہو گیا. سپاہیاں نے جا کے بڑے طریقے نال بات کیتی کہ بابا تیرا بچہ چھوٹا ہے, کما نہیں سکدا, تو ہن بیمار بڑھا ہے, تو بھی کما نہیں سکدا. پوری رعایا تینوں سلام پیش کرے گی, تینوں پروٹوکول ملن گے, منہ منگی قیمت لے, براپا دوویں میاں بیوی آسانی نال گزارو, اور بادشاہ تے اپنا پتر قربان کر دو. دولت دے انبار جدوں سامنے رکھے تو انہاں نے منہ منگی دولت لے کے تو بچہ حوالے کر دیتا. بچہ محل دے کمرے چ آ کے انہوں بند کر دیتا گیا. سپاہیاں نو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ قاضی صاحب کول, اور قاضی صاحب نو کہو کہ ایک فیصلہ لکھ دین, فتویٰ لکھ دین کہ بادشاہ دی جان بچان واسطے کسے دی جان لینا جائز ہے. اور نال ایک اشرفیاں دی تھیلی بھیجی. زیادہ سمجھان دی لوڑ نہیں تانوں, کیونکہ جس ملک وچ اسی رہندے ہاں اتنے پیسے لگے ہون تو اتوار والے دن بھی عدالتاں کھل جاندیاں. ذرا تم دام تو بدلو, یہاں ایمان بکتے ہیں. قاضی صاحب نے اشرفیاں رکھ لیاں اور ایک فیصلہ دے دیتا. کسی شاعر نے ایک شعر لکھیا, وہ کہندا ہے وہ جو بات تھی میرے دل میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا. وہ جو بات تھی میرے دل میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا, جو زبان ملی تو کٹی ہوئی, جو قلم ملا تو بکا ہوا. تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے کسی دی جان لے لو. حکیم صاحب نے کیا کہ فیصلہ بھی آ گیا ہے, بچہ بھی ہے, لیکن بچے نو بادشاہ دے سامنے ذبح کیتا جائے گا. او دا ذبح ہونا بادشاہ دیکھے, او دا پھڑکنا دیکھے, او دی روح نکلنا دیکھے, یہ بادشاہ دی بیماری تے اثر انداز ہوئے گا. ان چارپائی تے لٹا کے اس نو باہر لے آندا گیا. جلاد تیار ہے, بچے دے ہاتھ پیر بدے نے, او برتن وچ انہوں بٹھایا ہوا ہے. ہن بادشاہ چارپائی تے لیٹیا اور بچے نو دیکھ رہا ہے. جلاد نے بچے نو پکڑیا کہ میں نیچے گرا کے ذبح کراں, تو بچے نے آسمان دی طرف دیکھیا. سادی کہندے نے بچے دے لب ہلے, انہیں کوئی بات کی تھی. جلاد نے پکڑ کے گرایا اور چھری اٹھا کے ذبح کرن لگا, تو بادشاہ جو بغیر
ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕਰਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਫੌਰਨ ਚਾਰਪਾਈ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਛੁਰੀ ਨਾ ਚਲਾਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੱਚਾ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਤੜਫਦਾ, ਬੜੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਖਾਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਭ ਹਿਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਮੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਿਕ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਗਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਆਇਆ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਮਹੇ 'ਚ ਮੁਕਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫੇਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो रब इतना करीम है और इतने करीम रब को तो दूर हो गए, किधर जाएगा? अल्लाह फरमांदा है जमीन और आसमान दियां वुसअतां विच किथे नस के जाएगा? कोई ठिकाना टूटी है जिथे बच सके? तू चौपड़ी विच रह या महल विच रह, तू जमीन ते जा या मरीख ते जाके रहन दियां तैयारियां कर, सारे राह आउंदे कब्रिस्तान वालियां ने। तो दूसरी चीज है अपने नबी नाल ताल्लुक। कबर विच जो नबी दी पहचान होनी है तो इत्थे जरा पहचान कर लो, इत्थे जरा नबी दे बन जाओ, इत्थे अपने मुस्तफा नाल अपना ताल्लुक बना लो। असी हुजूर दी बात ना मनन वास्ते तैयार ही नहीं यार, असी पैसा लाने वास्ते तैयार हाँ, बात मनन वास्ते तैयार नहीं। असी जान देने दे नारे लांदे हाँ, मगर बात मनन वास्ते तैयार नहीं। आओ मैं नबी पाक दा एक फरमान तुहाडे सामने रखना चाहता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह विच एक सहाबी ने सवाल किया, बड़ी तवज्जो नाल तुसां इह सवाल सुनना है यारो। कैसी महफिल होवेगी, वद्दुहा ते मुखड़े वाले खुद सामने बैठे होंगे। सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहना है कि मेरा हशर जदों मैं कबर चो उठा तो नूर विच होवे। मेरा हशर, कुरान करीम ऐसे बंदियां दा जिक्र करता है कि जिन्हां दे दाएं बाएं अगे पिछे नूर ही नूर होवेगा। तो या रसूल अल्लाह, मैं चाहना है कि मेरा हशर नूर विच होवे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ते जुल्म ना करी, अल्लाह तेरा हशर नूर विच कर देवेगा। उन्हें दूसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहना है कि अल्लाह मेरे ते रहम करे। हुजूर ने फरमाया, उदी मखलूक ते रहम कर, अल्लाह तेरे ते रहम करेगा। आज असी इतने जालिम लोग हो गए हैं ना यार, इतने जालिम लोग हो गए हैं कि असी जूंदे नूं सलाम देने वास्ते तैयार नहीं, मगर मरे नूं कंधा देने वास्ते तैयार हाँ, क्योंकि असी तबीयत नाल चलते हाँ। जूंदा बंदा तरस जाता है कि मैनू आके मिल ही लवे, लेकिन नहीं टाइम। और जदों बंदा मर जाता है ना, फिर पूरी कोशिश होती है मैं जनाजे नूं कंधा दियां। ਜਿਹੜਾ ਝਗੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਧਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੂੰ ਕੰਧਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? तो कहे जा जी कंधा दित्तियां सवाब लभदा है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहा, जितना कंधा दित्तियां जनाजे नूं सवाब लभदा है ना, जिंदे नूं सहारा दे इस तो लख गुना ज्यादा सवाब लभेगा। जिंदे नूं सहारा दे, मगर असी जिंदे नूं सहारा नहीं देंदे, असी पैसा लाने वास्ते उहदे मरण दा इंतजार करदे हां। देहात सिस्टम है, तुहानूं बेहतर पता होवेगा, इत्थे ना जनाजे तो बाद दी रोटी ते भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। जुमरातां दीयां रोटियां ते भी, चेलम दी रोटी ते भी झगड़े हो जाते हैं। कहंदा जी मैं देनी है, दूजा कहंदा मैं देनी है, एक कहंदा मेरा हक बनता है, दूजा कहंदा मेरा हक बनता है। भाई मेरा सवाल यह है, हुण पूरा पिंड इकट्ठा है, पूरी बिरादरी इकट्ठी है, तैनूं अज याद आया है कि रोटी दे पैसे मेरा हक बनता है, जदों गरीब कोल बीमारी दी वजह तो दवाई दे पैसे नहीं सन, अच्छे डॉक्टर कोल जाण दे पैसे नहीं सन, रिश्तेदार कित्थे मरे सन, उदों क्यों नहीं सन कहंदे अच्छा इलाज तू करा ते पैसे मेरा हक बनता है? मरण तो बाद ही तेनों सारियां गल्लां याद आईयां ने। भाई अब्बा मर जाए ना तो लोग सफा फरूटा नाल भर देंदे ने। मेरे दादा जी फरमांदे सन, बाबे दी रूह वेख के कहंदी होवेगी पुत्र मैं तो तरस गया सा, कदी एक डली छिल के मैनू तो नहीं सी खवाई। वो बुढ़े प्यू वास्ते ना तू कदी गोश्त ले आंदा है कि मैं चलो वो हड्डियां ही ले आके ओदी यखनी बना के दे दें, और अब्बा मरदा गया तो हुण देगां में छोटा गोश्त पक गया।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਦਰ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਮੋਇਆਂ ਢੋਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕੀਤੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਦਰ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਮੋਇਆਂ ਢੋਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪਿਆਸ ਪੁੱਛੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਗਾ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਖੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਣ ਕੁਰਲਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਫਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਪੇ ਨਾ ਗਏ ਰਾਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਸੀ, ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਗੇ ਪਕ ਰਹੀ ਥੀ ਉਸकी वफात पर, देगे पक रही थी उसकी वफात पर, कल शब भूख से जो शख्स मर गया। देगे पक रही थी उसकी वफात पर, कल शब भूख से जो शख्स मर गया। वो बिरा तरस गया सी कदी मैं वीर दा चेहरा वेख लवां ते वो जनाजे दी ना मंजी ते आके ते हिला हिला के कहंदा बोलदा क्यों नहीं। और बदबख्ता जदों बोलदा सी तू बुलाण दी हिम्मत कदों कीती सी, तू बुलाण दी कोशिश कदों कीती सी। अज बुला लैंदा ओदी जिंदगी विच ते कितना राजी चला जांदा, कितने दिल मुतमईन हो जांदे। तो नबी फरमांदे ने जुल्म न कर, रहम कर, अल्लाह दी मखलूक ते रहम कर। इमाम गिजाली जैसा बंदा आप दा जदों विसाल हो गया तो रूहुल बयान दे अंदर मौजूद है। आप दे शागिर्द कहंदे ने मैंने ख्वाब विच देखिया। क्या हुजूर कबर विच की बनी? फरमाया करीम रब बड़े ही करीम है। फरिश्तियां जदों उठा के हिसाब शुरू करना चाहा तो उन्हें आखिया, आवाज आई फरिश्तियों इहदे कोलों हिसाब नहीं लेना, मैं बगैर हिसाब माफ कर दे, सवालों जवाब नहीं करने। तो मैंने अर्ज की थी मालिक बड़ी मेहरबानी बड़ी करम नवाजी, बगैर हिसाब माफी हो रही है, पर मैं इतना पूछ सकता कि माफी किस वजह तो हो रही है। अल्लाह करीम ने फरमाया गिजाली एक दिन तू लिख रहा सी, कलम दवात दा दौर सी, तो तूने कलम सियाही विच डबोई, फिर तू कागज ते लिखना सी तो तू उधर सोचिया कि हुण मैं अगे की लिखना है। तो तेरी नजर कलम ते पई तो कलम दी निब ते जिथे सियाही दा पानी लगा सी ना उत्थे एक मक्खी बैठी सी। तू समझ गया इनू प्यास लगी है, ये भी ते रब दी मखलूक है ना, ते मेरी सियाही कोई घट ते नहीं जाएगी जे चुंझ भर लवे कोई चिड़ी निमाणी, कदों कटदा है दरियावां दा पानी। तू अपना हाथ उत्थे ही रोक लिया, पी लवे। उन्हें रज के पीता, अपनी मर्जी के मुताबिक फिर उड़ गई। फिर तू लिखिया गिजाली जिस दिन तू मेरी मखलूक दी प्यास बुझाई सी ना, मैं उसे दिन तेरे वास्ते सलाम के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत। एक दफ़ा सिर्फ फातिहा, 3 दफ़ा सिर्फ इखलास पढ़ के क़िबला हज़रत साहब की मिलत फरमाएं। क़िबला हज़रत साहब दुआ फरमाते हैं। कबूल कीजिए। एक खत्म कुरान पाक दा मेरे मिल के मैं वो भी शामिल कर दें। 2 खत्म कुरान पाक दे हो गए माशाल्लाह जी। जी ठीक है माशाल्लाह। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्ली अलैहि। करीम मालिक सारी हाज़री कबूल फरमा। जितने भी उलमाए किराम, सना खान, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे दूर तो करीब तो आए, सब नू कदम कदम ते रहमतां और बरकतां अता फरमा। इस महफिल के अंदर जो तिलावत हुई, सनाखानी हुई, बयान होया, सलातो सलाम पढ़िया गया, तकरीबन 43 मरतबा ख़त्म कुरान मेरे मिल कीते गए। इस तो इलावा जितने औरादो वज़ाइफ, मुख्तलिफ सूरतां, कलमा, दरूद ए करीम मालिक के सब तेरी बारगाह पेश करते हाँ। इंसान होने के नाते साड़ी तरफों कोई कमी रह गई है तो उसनू पूरा फरमा दे। इंसान होने के नाते साढ़े कोलों कोई गलती हुई है तो उसकी माफ़ी अता फरमा। इस कलाम का सवाब साड़ी पढ़ाई के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शान करीमी के मुताबिक अता फरमा। इस तमाम कलाम का सवाब, हाज़र ताम समरात मशरूबात का सवाब काजी बिरादरी की तरफों हदियतन तोहफतन सरकार मदीना सरूर कल्बोसीना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर दे वसीला नाम, हुजूर दे वालदैन करीमैन, सहाबाए किराम, आले बैत अतहार, उलमाए उम्मत, सुलहाए उम्मत, शुहदाए उम्मत, बिलखुसूस हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा और ताजदार सदाकत खलीफा बिला फसल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक आप दी अरवाह पाक नू पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। हुजूर दी उम्मत दे आइमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, हुजूर गौसे आज़म और बिलखुसूस जनाब काजी मुहम्मद एजाज मरहूम आप दी नू पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। इस वक्त असी जितने हाज़र हाँ साढ़े खानदान के अंदर नानके दादके जितने इस दुनिया तो चले गए तमाम दी अरवाह नू पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। जिन्हां वास्ते कोई दुआ मंगण वाला नहीं उन्हां दी अरवाह नू पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए करीम मालिक काजी मुहम्मद एजाज साहब दी कबर नू हद निगाह तक वसत अता फरमा। सरकार दे वद्दुहा दे मुखड़े दे अनवार नाल मुनव्वर फरमा दे।
हुजूर दी सच्ची गुलामी दे अंदर जो जिंदगी गुजार के गए उसका अजर अजीम अता फरमाए।